Namaskarams. Happy Navratri to you all. This Navratri, I will be seeking the blessings of Goddess Adi Parashakti by reciting Adi Shankaracharya's Saundarya Lahari, a compilation of 100 shlokams in praise of Goddess Shakti. I will be presenting 2 shlokams in each episode, set to different ragams. Please join me in seeking the blessings of the Eternal Godmother. Shiva-shaktya yukto yadi bhavati shaktaha prabhavitum न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि अतस्त्वामाराध्यां हरिहर विरिञ्चादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृत पुण्यः प्रभवति तनीयांसं पांसुं तव चरणपङ्केरुहभवम् विरिञ्चिः सञ्चिन्वन् विरचयति लोकानविकलम् वहत्येनं शौरिः कथमपि सहस्रेण शिरसां हरसंक्षुध्यैनं भजति भसितो धूलन विधिम्